السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. في درسنا لهذا اليوم وكالعادة ستجدون مجموعة من الجمل والعبارات السهلة والبسيطة باللغة الفرنسية لتنمية رصيدكم اللغوي وكذلك لتتمكنوا من التحدث بكل طلاقة. ونبدأ بأول عبارة. مثلا أريد أن أقول: أنت محظوظ لأنني أعاود الاتصال بك. بالفرنسية سأقول: Tu es chanceux que je te rappelle. Tu es chanceux que je te rappelle. Chanceux بمعنى محظوظ. Une autre phrase. Si vous êtes chanceux, vous pouvez le trouver dans son bureau. Si vous êtes chanceux, vous pouvez le trouver dans son bureau. هنا المعنى: إذا كنت محظوظا يمكنك أن تجده في مكتبه. أو أقول مثلا: أنت محظوظ لأنك لا تشبهه. بالفرنسية: Tu es chanceux de ne pas lui ressembler. Tu es chanceux de ne pas lui ressembler. Je veux dire par exemple: Tu as été assez dur. Tu as été assez dur. هنا المعنى: لقد كنت قاسيا بما فيه الكفاية. وإذا أردت أن أقول مثلا: جئت بالوقت غير المناسب، يجب أن أذهب. بالفرنسية سأقول: Tu tombes mal, je dois partir. Tu tombes mal, je dois partir. Une autre phrase par exemple: Il rabâche tout le temps le même sujet. Il ou bien elle rabâche tout le temps le même sujet. Je peux dire aussi: Il répète tout le temps le même sujet. Il répète tout le temps le même sujet. هنا المقصود هو يعيد أو يكرر نفس الموضوع طوال الوقت. عبارة أخرى كذلك. أريد أن أقول مثلا: هذا يبدو لي مريبا. بالفرنسية سأقول: Ça me paraît louche. Ça me paraît louche. أريد أن أقول مثلا: إنه مغرور ويؤمن دائما أنه أهم من الآخرين. بالفرنسية سأقول: Il est vaniteux. Il croit toujours qu'il est plus important que les autres. Il est vaniteux. Il croit toujours qu'il est plus important que les autres. Il est vaniteux بمعنى إنه مغرور. Une autre phrase par exemple: Il veut avoir tout sans donner rien. Il veut avoir tout sans donner rien. هنا المقصود هو يريد الحصول على كل شيء بدون مقابل أو بدون إعطاء أي شيء. وإذا أردت أن أقول مثلا: هي مدمنة على عملها أو متعلقة بعملها، أو هو مدمن على عمله. بالفرنسية سأقول: Elle est accro à son travail. Elle est accro à son travail. Ou bien, il est accro à son travail. Je veux dire par exemple: Je vais pas tarder. Je vais pas tarder. هنا المعنى: لن أتأخر. عبارة أخرى كذلك: هو فقط يريد إثارة اهتمامنا. بالفرنسية: Il veut juste nous intéresser. Il veut juste nous intéresser. Ou bien, elle veut juste nous intéresser بمعنى هي فقط تريد إثارة اهتمامنا. وإذا أردت أن أقول مثلا: يبدو لي أنها تخفي شيئا ما. بالفرنسية:
Il me semble qu'elle cache quelque chose. Il me semble qu'elle cache quelque chose. Une autre phrase, par exemple, il était clair dès le départ que c'était le résultat. Il était clair dès le départ que c'était le résultat. والمعنى هنا كان واضحا منذ البداية أن تكون هذه هي النتيجة. عبارة أخرى كذلك لا أحد يستطيع إيقافه. بالفرنسية Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Une autre phrase, par exemple, il a une mauvaise réputation parmi les gens. Il a ou bien elle a une mauvaise réputation parmi les gens. هنا المقصود له أو لها سمعة سيئة بين الناس. أريد أن أقول مثلا كان يوما متعبا لا بد لي من الاستلقاء والنوم قليلا. بالفرنسية سأقول C'était une journée fatigante. Je dois m'allonger et dormir un peu. C'était une journée fatigante. Je dois m'allonger et dormir un peu. Je dois m'allonger بمعنى لا بد لي من الاستلقاء. عبارة أخرى كذلك بصراحة إنه ليس في متناول الجميع. بالفرنسية سأقول Sincèrement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Sincèrement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Une autre phrase par exemple, tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. هنا المعنى أنت تقول أي شيء أو تقول كلام بدون معنى. أريد أن أقول مثلا إنها مهووسة بالقراءة. بالفرنسية سأقول Elle est obsédée par la lecture. Elle est obsédée par la lecture. Ou bien je peux dire, par exemple, Elle est obsédée par le shopping. Elle est obsédée par le shopping. وهنا المقصود أنها مهووسة بالتسوق. إذن Elle est obsédée بمعنى إنها مهووسة. لقد كانت هذه آخر عبارة لنا في درس اليوم. شكرا لكم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله.